open na, open na, oo. Open na, oo. Yun na, third degree. Sige, mananahi ka na. Yan na. Sa'yo ba yan? Sa'yo? Sa'yo yan? Kanino yan? Mama. Ay, mama pala eh. Ba't ginagalaw mo? Tangin naman. Laman niya yan, yung mamulas na yun. Tatay mo pa. Sa'yo ba yan? Takpan na natin. Takpan na natin, ha? Takpan na natin. So, lagyan mo na yan dito. Oh, mga gamit ko yan sa tahi. Hindi mo naman yan gamitin. Hindi yan laruan. Gagaling mo lang sa sakit. Bangad ka ba nun? Takpan na natin balong, Wen. May blade yan eh. May blade. May blade. Oo, blade. Bad. Sinulid. Sinulid. Ano yan? Sinulid.